So hi, Assalamualaikum and good day everyone. So for this video kita akan tengok soalan sintesis and kita akan buat beberapa latihan lah untuk sintesis. So for this question, show the step to prepare propanol from maksudnya dari 1-propanol. So 1-propanol, draw out the structure, dapat propanol. Okay, so how to get this from this part of your reaction? Okay, so remember alcohol. So ini adalah your primary alcohol. So primary alcohol can undergo oxidation to form aldehyde. Okay, so to form aldehyde, okay, kamu mesti pilih specifically mild oxidizing agent sahaja, which PCC in CH2Cl2. Okay, so barulah kamu dapat propanol. The next example is show the step to prepare propanol from 3-hexene. Okay, so sama juga kita lukiskan dulu structure 3-hexene and reaction to form propanol. Okay, so how can from 6 carbon, okay, kita form hanya 3 carbon saja. And oxidation of alkene. Okay, so oxidation of alkene. So kalau kamu nampak dekat sini, carbon-carbon double bond kita akan putuskan. So this part akan jadi C double bond O. Okay, and then ini adalah your structure of your product dekat sini, your propanol lah. So another part of this 3-hexene sama juga dia akan jadi propanol juga, because this is symmetry. Oxidation yang kita boleh buat with ozone and undergo next reaction which is with zinc and water. Okay, so kamu akan dapat ini propanol. So you will get propanol. The next example is suggest the step to prepare ethanol from ethane. Okay, so ini lebih dari satu step. Ini ethanol, ini ethane. So how can you form ethanol from ethane? Okay, so dia mesti melalui series of step. You can see here macam mana kita nak dapatkan dia ini di dalam keadaan sp2. Okay, so ini dalam keadaan sp2 carbon kan. So kita kena buka dulu this part untuk jadikan dia 4 bond. Okay, so macam mana kita fikir macam mana kita boleh form this ethanol. So ethanol, it could be formed from alcohol. So ethanol is aldehyde, so dia mesti daripada H. Okay, mesti from your primary alcohol. Okay, you form ethanol. So untuk form ethanol dia mesti menggunakan mild oxidizing agent PCC in CH2Cl2. Okay, barulah dapat ethanol. Okay, so fikir macam mana. Okay, dia tak boleh directly hydrogen ganti dengan OH. Dia tak boleh. So okay, you can see, okay, sekarang kita dah ada structure this part sama. Okay, mesti somewhere dekat sini this bond kita kena change. Okay, so now kita dah ada OH. Okay, so fikirkan before ada OH ni, structure apa yang possible. Okay, so anything yang boleh buat substitute dengan OH,
Okay, maksudnya before this mesti dia adalah haloalkane. Okay, so kalau melibatkan haloalkane, okay, so for this one, kamu akan dapat this part. Okay, tambah your nucleophile. Okay, anything to get OH. And then mesti condition dia undergo reflux since you are dealing with haloalkane. So this part of OH, okay, dia adalah halogen. So any halogen it could be. Okay, so I choose Br. Okay, so ini adalah bromoethane. Macam mana pula kita nak jadikan this haloalkane bromoethane daripada ethane? Okay, so from here, ethane, macam mana kita boleh ada Br dekat one of the carbon. Kita buatlah reaction plus Br2 with the presence of CH2Cl2 and condition mesti ada UV. So untuk reaction ini, ethane react dengan Br2 in CH2Cl2, okay, inert solvent, and this one mesti ada UV, barulah boleh buat free radical substitution. This hydrogen akan digantikan dengan Br. Okay, so you will get this bromoethane. Okay, so you can see that ini dia punya reaction pathway daripada ethane. Okay, double check balik, react dengan Br2. Okay, kamu akan dapat this bromo, gantikan dekat position hydrogen. And then this haloalkane Br akan ganti dengan OH. So you will get this alcohol, primary alcohol. So primary alcohol akan undergo oxidation with mild oxidating agent PCC to get aldehyde. Okay, so for this example, show the step to prepare ethanol from butane. So kita lukislah dulu butane and ethanol. Okay, so macam mana nak prepare this? Right, so from your butane, okay, kita boleh jadikan dia dulu. So kalau kamu tengok dekat sini, ini 4 karbon, ini hanya 2 karbon. So ada kemungkinan kita boleh hasilkan this aldehyde daripada contoh. Okay, so ini adalah your alkene. Okay, target kita nak jadikan from butane, jadikan dia alkene dulu. So bila dah jadikan alkene, kita boleh buat oxidation. Okay, potong dekat tengah ni, and you will form this aldehyde. Okay, so from your butane, okay, so butane boleh react dengan Br2 first, okay, and with the presence of, okay, so the next one, okay, so ini kita back to the basic concept untuk free radical substitution. Dia akan substitute at the most stable, dia akan pilih the most stable radical. Ini adalah your haloalkane. Macam mana nak hasilkan, jadikan dia alkene? So we must remove the Br dengan hydrogen. We must remove HBr here. Okay, so for this, kita akan react dengan KOH ataupun NaO pun boleh with
the presence of ethanol and undergo reflux, and you will form, you will remove H dengan Br, so akan form carbon-carbon double bond. So this is your product. Main product. Since ini adalah symmetrical alkene, so tak ada masalah lah. Right, so from alkene, kita boleh buat cleavage, oxidative cleavage, and you will get aldehyde. So kalau potong dekat sini, so this part carbon, Miss putuskan carbon CH3H. So dekat carbon double bond kita letak oxygen. So this is the product from the oxidative cleavage, and this is your ethanol. So this is how to prepare ethanol from butane. So mesti convertkan jadi haloalkane dulu, gantikan hydrogen with Br, and then remove HBr to form carbon-carbon double bond. So bila dah dapat form alkene, buat oxidative cleavage, barulah you can form ethanol, which is the aldehyde. So for this example, show the step to prepare 2-butanon from ethane. So you can see here ada 2 carbon, ini ada 1, 2, 3, 4 carbon. So mesti melibatkan pertambahan carbon. You increase the number of carbon, so berkemungkinan kita menggunakan Grignard reagent. So for Grignard reagent maksudnya mesti ada haloalkane, jadi Grignard reagent MgX, and then react with RMgX, react with something. Contoh, boleh jadi hydrolysis, boleh jadi react dengan carbonyl ataupun CO2, and then undergo hydrolysis. Barulah you form product. So in this case, so kita convertkan dulu this ethane jadi haloalkane. So ethane alkane, you want to form haloalkane. So ethane ada satu je reaction yang kamu belajar. Alkane is free radical substitution. So one of the hydrogen akan substitute with halogen. So in this case I choose Br2 in CH2Cl2 solvent, and with the presence of UV, kamu akan dapat bromo substitute at the position of hydrogen. So bila dah ada haloalkane, react with Mg in the presence of dry ether. Sebab kalau tak ada dry ether, tak menjadi kamu punya formation of this Grignard reagent. And then bila dah form Grignard reagent, this part akan jadi MgBr Grignard reagent. And then bila kamu tengok dekat sini, you have 1, 2 carbon. So tengok kamu punya structure of butanon. So butanon, so from here you can't straight away react with
kamu punya Grignard reagent react with something, undergo hydrolysis, terus dapat ketone. Okay, mesti kamu kena tukar pergi jadi alkohol dahulu. Okay, so boleh je kamu leave it here ataupun kamu boleh sambung. Okay, so I'll continue after this. Alright, so for this part, it's a bit tricky. So I choose untuk buat reverse dulu. Okay, so this part of your reaction, okay, ini ketone. So this is your 2-butanon, and okay, macam mana nak hasilkan 2-butanon is from oxidation of, kita boleh buat oxidation of alcohol. Okay, so oxidation of what type of alcohol yang akan menghasilkan ketone? Okay, you know that secondary alcohol with any oxidizing agent akan menghasilkan ketone. Okay, so maksudnya dekat sini, this part, okay, so kamu just jadikan dia COH. Okay, so ini COH, H. Okay, so there you go your secondary alcohol. So, macam mana daripada Grignard reagent, you have 2 carbon, tiba-tiba dapat 4 carbon. Okay, so trick dia dekat sini, you tengok COH bond kan. So, this part of your carbon, okay, so kita highlightkan COH bond. Okay, jangan potong dekat situ. So, kita potong dekat carbon sebelah. So, kita tengok the left part dulu. Okay, so let's say I cut here point A. Okay, so bahagian kiri garisan Miss akan dapat RMGX. So in this case, R di sini adalah CH3. Okay, from this. And this part of your compound, dia akan jadi C double bond O H CH2 CH3. Okay, so kalau kamu tengok structure of your Grignard reagent, does it match with apa yang kamu dah dapat? Tak match sebab ini adalah CH3 MgX. Okay, so tak boleh lah, dia hanya ada 1 carbon. So kita cuba dengan the second option. Alright, so let's say ini carbon OH bond. So, Miss pilih dekat bahagian kanan of your structure pula. So, Miss potong dekat sini. Ini adalah point B. So, let's say I cut at point B. Bahagian kiri of your compound, dia akan jadi C double bond O H CH3. Okay, so ini adalah this one. C double bond O dari sini. Okay, so untuk the part bahagian kanan ni yang tak ada bond dengan OH, dia akan jadi Grignard reagent. So CH2 CH3 MgBr. Okay, so check, is this tally with your Grignard reagent yang kamu dah form daripada step awal? So it's tally lah. Okay, so inilah kamu punya reagent.
So first step, okay, kita react dengan this carbonyl, which is your ethanol. Second step, kita buat hydrolysis, barulah dapat secondary alcohol. Okay, so kalau melibatkan Grignard reagent, you can buat daripada arah forward ataupun kamu boleh juga predict dia punya Grignard reagent daripada arah backward. Okay, trik dia macam Miss cakap tadi lah. Highlightkan carbon OH, carbon dengan OH bond. Jangan potong dekat situ, potong dekat carbon sebelah. So sini tandakan A ataupun B. Okay, so the part without, contoh ni, without the OH bond, ini akan jadi your Grignard reagent. Okay, the part with OH bond, ini akan jadi kamu punya bahagian carbonyl lah. Okay, so relate balik kepada Grignard reagent. Grignard reagent is very important lah. Dia akan link dalam beberapa topik. So in this case, kamu boleh tengok dia link di synthesis. Okay, ni yang paling antara yang mencabar lah, because you akan linkkan alkane. Ini alkane, and then convert pergi haloalkane. Haloalkane jadi Grignard reagent, lepas tu jadi alkohol pula, and then jadi carbonyl. So berapa topik dah dia combine together.